Yes, amjambo wandugu wapendwa, habari yenu, mumelamkaje, mumeshinda namna gani, muda huu mumekuwa namna gani nyumbani? Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, kama vile mnavyoona, mnavyosikia, mlishajua kabisa. Mimi ni mwenyekiti mwenyewe kabisa, mfalme wa habari. Nimekuja ili kwamba nipate kukupatia moja kwa moja habari zetu. Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Nimekuja tena kabisa. Wamoja wananiambia seme maraba Kolomboka, asubuhi ulichokoza kabisa, ulisema ukweli. Wengine wanasema Kolomboka ulilala wapi? Ndio vile niko naniambia aseme Kolomboka ulilala wapi bwana? Maraba ulituachia raje kabisa asubuhi. Ni mzuri tu, unaona mara moja na kusemesha kweli kabisa. Kusemesha kweli ni kitu ya mzuri sana. Wakati ambapo unaposemesha kweli inakuwa ni vizuri. Wamoja kweli na waluma, lakini njo kweli tu. Inabidi kuwa na tobola ngoma. Utajua vingine nyuma, njo banasemaka. Tobola we utajua mengine nyuma, rafiki yangu. Mimi ni Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari. Wamoja walisema kabisa, bwana, umetupiga moya kwa zero kabisa. Tumeona kabisa umetuambia ukweli wote. Na hivi ni vizuri sana nikiwasalimia nyinyi wote ambao mmekuwa katika vile ya Bukavu na nyinyi ambao mmekuwa katika vile ya Goma, nikiwasalimia wote ambao wanakuwa katika vile ya Lubumbashi, nikisalimia wote ambao wanakuwa katika vile ya Kisangani, nikisalimia wote ambao wanakuwa katika vile ya Tanganyika, nikisalimia wote ambao wanakuwa katika vile ya Lomami, nikisalimia wote ambao wanakuwa katika vile kuu ya Kishasa, nikisalimia wote ambao wanakuwa katika vile kuu ya Mbandaka. Ni vile ya antuka kabisa. Tunawashukuru nyote ambao mmeendelea kutusikia pande ine zote za ulimwengu, na mkitusikia kabisa hapa kwetu kwenye masafa mafupi ya hapa kwetu Kongo. Mimi nikiwa mmoja wenu, tena mpendelevu wenu kabisa, mzalendo wa amani. Mimi ni mzalendo wa amani. Mimi ni patriote de la paix. Ni vile. Donc ni kusema sisi tunachokitaka ni kutafuta amani kwa watu. Maana Biblia inatuambia seme tukae na amani na watu wote. Hii ni neno kuu ya Biblia. Mimi ninapenda Biblia sana, nikipenda neno la Mungu. Sababu neno la Mungu Biblia inasema ni taa ya miguu yetu, ambayo inatuongoza, inatupatia reflection, waza, inatupatia kujua mbele kutakuwa nini. Yaani unaposoma Biblia inakupatia mawazo, ninakupatia mbele kutakuwa nini. Lakini kuna wengine ambao wanakamata Biblia kama arme tu ya Ukristo. Yaani hawezi kuwa soda na uko na Biblia, hawezi pigania nchi yako na uko na Biblia. Lakini haiko vile ndio Biblia inasema. Biblia inasema ya kwamba kila mtu ni jicho ya mwenzake. Ile ni neno ya Biblia. Ukisoma Wafalme wa kwanza, ambapo Musa alitia amri, ile amri wanaita amri ya Musa, ya dent pour dent, œil pour œil. Na Yesu anasema nini? Aseme ukiua kwa upanga utauawa kwa nini? Kwa upanga. Ukiua kwa risasi utauawa na wewe kwa risasi. Na ukiua kwa maneno utauawa na wewe kwa maneno. Hii ni neno la Biblia. Yaani wandugu zangu, Biblia inatusaidia sana kujua ukweli ni nini. Na hapa ni sherti upiganie nchi yako na ujue kama Mungu atakusaidia. Yaani Biblia inatupatia matumaini.
kwamba yote tunayoyafanya Mungu atatusaidia ndani. Biblia haituambie tuibe, haituambie tuzini, haituambie tuue pasipo sababu. Hapana, Biblia inatuambia tupiganie nchi yetu. Waisraeli walipigania nchi yao na wakaikamata. Kanani ilikuwa nchi ya Waisraeli ya ahadi. Lakini mule mkanani mulikuwa nini? Mulikuwa wale wa Midiani na wale wa Kananie, ndio walikuwa totalema batoto ya ile nchi. Lakini sababu hawakuwa batoto ya ahadi ya ile nchi, balitoka. Sasa watoto wa ahadi wa ile nchi walikuwa Waisraeli na walipigana wakashinda. Wakashinda na mpaka leo Israeli ingali pale pale Kanani. Ni kusema nini? Kongo ni nchi yetu, nchi ya mababu, nchi ya ahadi yetu. Bale wenye wanasema wanakuya juu bapiganie bafukuze bakongomani bakamate udongo ya Kongo ikuwe yao na biko na nchi yao, gonona banajidanganya. Juu biko kwanza na yabo, ingilikuwa seme abana yabo, kisha banakuya sasa kupigania nchi ya ahadi. Pale tungelisema wow, bale banakuya ni watu ya wanakia pigania nchi yao. Sasa vile Waisraeli hawakukuwa na ingine nchi, ilikuwa tu nchi moya, ni Kanani. Ndio tu ilikuwa nchi yao. Ndio nchi yenye Mungu alibambiaka mimi nabatia ba sokulu benu, nilipatia ba sokulu benu hii nchi ya Kanani. Musa nilipatia Ibrahimu, nikapatia na Yakobo, nikamwambia ahadi yote ni hii nchi ya Kanani itakuwa yenu. Ukisoma kitabu cha Yoshua sura yake ya kwanza mstari wake wa kwanza utajua ile mambo jinsi ilivyo. Sasa sisi hatukupigana na mtu, hatukuiba cha mtu, hatukuvuka mpaka ya mtu, hatukutwala dhahabu ya mtu, hatukutwala ngombe ya mtu, hatukutwala mbuzi ya mtu, hatukutwala sombe ya mtu, hatukutwala muogo ya mtu, hatukutwala muti ya mtu, hata liua ya mtu. Hapa deja hatuna hatia yoyote. Ni kusema hivi, adui yoyote anayekuja, huyu ni msaliti, na huyu ni mtu ambaye anapashwa kukufa na kutupwa majini wala motoni. Hakuna huruma kwa adui anakuya agrese nchi ya watu na iko na nchi yake, kwa wakati ambapo sisi hatujawahi kubifanya hata siku moja. Nilipenda Vital Kamerhe jinsi alivyouliza ule diplomate wa Rwanda huko ngambo za Belgique wakati balikuwa mazungumzo. Anamwambia hivi, mon frère, depuis munakuwaka kudunia mushaka sikia bakongomani baliingia kwenu banenda uwana? Ule baba anasema hapana, tuyasikiaka, lakini banajiungaka na FDLR banakia piga kwetu. Okay, tuseme vile mushaka kamata soda wa Kongo mwenye alijiunga na FDLR, mungamutia pale kavuka tu ni soda wa Kongo, alitumwa na Kongo, anajiunga na Kongo na ba FDLR kukia piga Rwanda? Hapana, atuya. Okay, sasa muna kamatia fakteri wapi mkusema ya kwamba Kongo ilijiunga na FDLR inakia piga Rwanda? Lakini shi tuko na mapreve tangia ivite yanze. Kulikuwa waskari wawili walikamatiwa muudongo ya Kongo dans l'agression, première agression. Tuko na preve mwa hii vita tulisha kamata ba mingi sana benye banakuya pigania ku udongo ya Kongo, na mpaka sai bangali banakamatiwa uko nona. Lakini kule siku kwa amani Kongo mwa hii vita yote hakuna siku ishatangaza kama inafunga mipaka
yake na Rwanda. C'est-à-dire iko na matumaini, ngambo ingine iko na matumaini na nchi zake jirani, ninapenda amani na batu yote. Piske haiyatangazaka mpaka saa hii kama mipaka inafungwa na Rwanda. Na mwa hii vita yote inabacha, mkitaka muingie, mkitaka mtoke, mkitaka, haiyatangazaka na wazia na haitatangazaka juu tulibilalamika hapa mufunge abakufungaka. C'est-à-dire que abawezi funga mpaka, hata mtoto wa mwisho wa mkongomani anakufa mpaka itabaki kwa wazi pour les étrangers. Ni vile sasa munasema kama muko agressé par le Congo au Rwanda. Vital Kamerhe alimwambia Rouge sur Blanc, akamuonesha ukweli yote. Karibu baba ashimame apigane, ni jutu balikuwa fasi yenye ni jutu balikuwa fasi yenye kuko ba diplomate ba mingi na security ilikuwa nguvu. Me angimukamata Vital Kamerhe angimubana mu makoti, bangikuwa banekala hapa mwe hivi angimubana mu makoti juu asiri ilikuwa ishapanda. Unaona kama bwana ni wa kwanza kusirika, wakati unamwambia kweli kitu ya kwanza nakwaka ni kusirika. Injo arme ya kwanza ni kusirika. Lakini sisi atujali na kusirika kwenu, lakini kweli kuna luma mara yote nyingi. Yani kweli kuna luma. Teme yetu inasema nini? Teme yetu inasema ya kwamba bazalendo banaanza ona vile ya Bukavu. Bazalendo banakuwa deja milango ya vile ya Bukavu. Ini kona baambia ni kweli bandugu yangu. Vile ya Bukavu inaanza kontrole. Iko kontrole pale wazalendo. Mutanipiga majiwe. Vile ya Bukavu inakuwa kontrole par wazalendo. Aetu bone ba M23 bangali ndani, wazalendo wali kontrole. Mina kuambia agglomeration ya vile ya Bukavu yote iko kontrole par wazalendo. Na hapa kabisa wazalendo wako juu kabisa, wako wanaangalia vile ya Bukavu, wanafanya kitu wanaita planning strategique. Hapa siwezi sema zime biko hapa, biko pale, biko huku, biko nini, kote kwenye biko wanaangalia. Sawa vile Waisraeli walikala Sinai, wako wanaangalia Kanani na kupanga mpango jinsi gani ile ukuta wa Kanani utaanguka. Na ni vile wazalendo wazashu, watoto wa mama, wanaanza angalia muji wa Bukavu na kupanga mpango jinsi gani vile ya Bukavu itaanguka, itarudi mikono yao. Na hapa kwa siku kidogo tunatangaza ya kwamba wazalendo wanaingia officiellement mu vile ya Bukavu. Directement bazalendo wataingia mu vile ya Goma directement nako ni vile vile. Acha niwaambie ya kwamba wengi wanajidanganya, wanasema ya kwamba wataingiaje aba bone bashakamata wapi bongo. Basi badanganye, hakuna kwenye balishafika. Hakuna, bangali tuna uzalanturu ya vile ya Bukavu. Biko mu uzalanturu ya vile ya Bukavu ndio kwenye magari, na tena ni mu route. Donc ni kusema gari zao zinatembea tu mbarabara. Asante sana. Naoza pale mmesikia vizuri. Mashini yote ya kutengeneza barabara bachama bashaiba, banabeba. Mtuambie sasa ile development yenye biko wanasema wao wataleta, ni development inatokea wapi? Kuko pasteur mmoja dimanche passé, pasteur alikuwa na ubiri. Wakati alikuwa na ubiri hapa Bagira, wakati alikuwa na ubiri, anahubiri mzuri sana, anamaliza mzuri sana, kisha naambia batu tuko ndani ya vita. Bandugu wapendwa, tuko ndani ya vita, tuko mu etat de guerre. Sasa kenye kinahitajika hakuna kitu kingine, tushimame tuombe nchi yetu. Mungu alete amani mu nchi yetu. Mungu arudishe amani hapa kwetu. Banaombea nchi, balipomaliza kuombea nchi,
bangali tu pale, bangali na banalaga mkutano, pasteur banamubloke, gari ya M23 na kuya inampakiza ndani. Kansa yo basha mkata kichwa, pasteur ashakufa, na habari imeshafika zamani kama pasteur haiko tena, alishake jikufia. Sasa hii kansa yo inakuwa njo abattoir des âmes. Manake nikwambie, moindre geste 40 bongo bana kukata kichwa. Moindre geste 40 bongo unakatika kichwa papa. Ni kusema hapa mu Sud Kivu, cible de mort ni hapa mu Kansayo na kule Sinele, kule chini kubaraji, njo kwenye kuko cible biko natia batu mwele mai pale kubaraji, banakutia pale unapotea, njo kuko shimu ya kabambi. Mes frères, mina baambia mambo iko matata, mambo iko matata. Dadaki nafoka Mike alikuwa kwake kunyumba na batoto tu, anaikala hivi, anasikia batu banaingia munyumba, na ndio anamwambia kala chini, toka kuya hapa. Banamubeba na fie wake mwingine. Mpaka sasa hatujajua kwenye ule dada iko, na tuko tunafanya utafuti wote mpaka huyu dada atapatikana tu. Ile nye Mamadou Ndala alikuwa anasema mpaka tuone kwenye miili yao iko, kama iko mumai tujue na samaki ilikula ili mukula, kama iko mupori tujue na nyama yenye ilimukula ni ya wapi. Ni lazima tumtafute degré ou de force, na agresseur mwenye alimuagrese tumtafute, tupiganie nchi yetu, tupiganie bandugu yetu, tupiganie watoto wetu. Asante sana. Acha nikwambie kama vile ya Uvira inashimama vizuri sana, sécurité iko bien sans problème. Na kulikuwa renyo kubwa kabisa ya wazalendo, wanasema ya kwamba muache batu na uhuru ya kutembea gisi wanataka. Ile ni kitu ya kwanza. Banasema soda mwenye batone kuna nyanganya mtu, wale kuna onea mtu kubyaki, hata lala naye kudunia, batamtosha juu ule ni magugu. Banasema badada muvale gisi munataka Uvira, muvale mukwe na uhuru yote ya kuvala gisi munataka. Rene Mutetezi anasema aseme nani na bambangi bambaraga sinao banakuwaka, bambaraga nao banakuwaka. Donc ni kusema naye kwa mkazi yake na lete na vikubali. Donc ni kusema naye avale gisi anaona kusudi apate naye muteja. Badada balipiga mikono, mina kuambia bakafurahia bazalendo, akasema nyinyi ndio bakombozi. Juu mkombozi ni mkombozi kwa kila kitu. Ni mkombozi kwa chakula, ni mkombozi kwa kuchunga watu, ni mkombozi kwa kuambia watu vitu ya mzuri vya donc kubatosha ile mawazo ya kwamba soda ni mtu mwenye anapaswa ogopewa. Soda ni rafiki ya civile. Juu ukikuwa rafiki ya soda utamwambia kila kitu kyote gisi kiko na mipango soda taijua. Juu ni munakuwa barafiki. Lakini wakati unaogopa soda, ndio pale kwenye agression inaingiaka, ndio pale kwenye basaliti wanaingiaka. Au soda hata kusogelea uko na muogopa, na anakuogopa. Donc ni kusema soda anajifanya sababu ile inakuwa za simba. Bale basoda biko saba simba tunabakatala. Tunataka basoda biko make laine. Donc bajifanye rafiki ya civile.
juu bakuwe na ile burafiki na batumikie fasi moya na bataambiana unaka kwa fulani tuliona banaume 20 munyumba moya, unaka tuliona pale bagarso 7 munyumba moya, muende kwanza muulize wale bagarso 7 banafanyaka nini mwele nyumba moya. Tuliona pale kwa bafie 6 munyumba moya banafanyaka nini mwele nyumba moya, na wale banalala mchana mebusiku banatembeaka. Sasa mtuambie bale batu banakuwa yuko banafanya nini, biko na kazi gani, mbona pa. Donc ile njo banasema renseignement civil. Donc civil anapasha kuambia bwana mu quartier tuko tunaona bana na baki hata kuambia nosha kwa Simba uko Lyon. Wewe njo fimbo kila siku unatembea na mafimbo. Sasa wewe ile fimbo yako uko naongoza manyama, mangombe, mambuzi mani. Si soda anapasha kuwa rafiki ya civile. Juu baongeye, juu bapange, juu bamwambie bwana. Lakini mko mnazunguruka hapa, mzunguruki kwa na pale. Juu tuko tunaona hivi. Wakati unakuwa unajielwanye na civile mara moja pale hautaweza kuchunga nchi yako mzuri. Mainchi zingine hawezi ona soda